السلام علیکم، کیسے ہیں گائز؟ لیٹس اسٹارٹ دل مستر قسط نمبر 12۔ میں ڈرگ ناول پہ ہی جا رہی کیونکہ پتہ آپ نے اسکپ کر دینی ہے غزلوں کے۔ عباسی ہاؤس کے سامنے ٹیکسی رکی تھی۔ گارڈ ٹیکسی رکتی دیکھ کر اس طرف متوجہ ہوا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتی نبیہہ باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ رحیم چچا ٹیکسی کا کرایہ دے دیں، وہ گارڈ کے پاس آ کر بولی۔ اچھا سنیں، جاتے سبسکرائب کرتے جائیے گا ساتھ ہی۔ جی بیٹا۔ رحیم چاچا سر ہلاتے ڈرائیور کو کرایہ دینے بڑھ گئے اور نبیہہ گیٹ پاک کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت متوازن چال چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی چال اور چہرے پر موجود تاثرات بالکل بھی کسی انہونی کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لاؤنج خالی تھا مگر ڈرائنگ روم سے رائانہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید کوئی گیسٹ آیا ہو۔ وہ اندازہ لگاتی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہاشم باسی کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً بابا اس وقت وہیں ہوں گے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اسٹڈی تک آئی اور بنا نوک کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے کہنے کے مطابق واقعی ہاشم باسی روکنگ چیئر پر جھولتے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ نبیہہ اسٹڈی کا دروازہ بند کیے بغیر ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے سامنے آئی۔ ہاشم صاحب نے گلاسز کے شیشے کے اوپر سامنے کھڑی نبیہہ کو دیکھا تو مسکرا کے کتاب بند کر کے گلاسز اتارے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز سویٹ گرل۔ وہ مسکرا کر کھڑے ہوئے اور نبیہہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بابا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ان کی بات کے جواب میں وہ سپاٹ سا بولی۔ اس کے انداز پر ہاشم باسی حیران ہوئے اور ہاں میں سر ہلا کر بات پوچھنے کی اجازت دی۔ آپ بیٹھ جائیں۔ نبیہہ نے ان کے دونوں بازو تھام کر واپس چیئر پر بٹھایا اور خود کشن سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ بابا آپ کی اور ممی کی لو میرج تھی؟ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہاں۔ ہاشم باسی نے نہ سمجھتے ہوئے بھی سحر میں سر ہلا دیا۔ آپ ممی سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ ہوں۔ آپ کو لگتا ہے ممی بد کردار تھی؟ وہ ٹرانس میں بولی۔ نبیہہ، انہوں نے اونچی آواز میں تنبیہ کی۔ بابا پلیز جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دیں پلیز۔ ان کا ہاتھ تھام کر ملتجی ہوئی۔ نہیں، وہ سپاٹ سے بولے۔ آپ کو یقین تھا اپنی محبت پر؟ بات کیا ہے نبیہہ؟ ہاشم باسی پریشان ہو چکے تھے۔ آپ کو اپنی محبت پر یقین تھا نا کہ وہ اتنا گر نہیں سکتی ہے؟ ہاں۔ پھر ممی نے سوسائڈ کیوں کی بابا؟ جب آپ کو ان پر یقین تھا، آپ ان کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے سوسائڈ کر کے ثابت کیوں کیا کہ ان پر لگے الزامات سچ تھے؟ نبیہہ ان سب باتوں کا مقصد، یہ سب باتیں تو تم نے تب بھی نہیں پوچھی تھی جب تم پوچھ سکتی تھی، پھر آج اتنے سالوں بعد کیوں؟ وہ حیرانگی سے بڑبڑائے۔ کیونکہ آج اتنے سالوں بعد پھر سے ایک اور لڑکی سنبل عباسی بن چکی ہے بابا۔ پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں خود پر لگے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کروں، کیونکہ میرے اصل سچ پر تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کیسا الزام؟ ہاشم باسی سینے پر ہاتھ پھیرنے سے بے چینی سے بولے۔ بد کرداری کا الزام۔ نبیہہ نے پیر کا ناخن رگڑتے ہوئے دھماکہ کیا۔ اس دھماکے کی آواز نہ صرف ہاشم باسی نے سنی بلکہ اسٹڈی کے دروازے میں کھڑے محتشم ابراہیم اور رائانہ عباسی نے بھی سنی تھی۔ محتشم کو کل رات ہی لاہور سے واپس آیا تھا۔ 2 دن ہی ہوئے تھے اس اسلام آباد سے لاہور گئے کہ کل رات معیز ابراہیم بڑے بھائی کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا اور محتشم کی خبر سنتے ہی پہلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، مگر سچ شکر کہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے اینجیوگرافی کے بعد چند میڈیسن دے کر انہیں ڈسچارج کر دیا تھا اور اب وہ رائانہ سے ملنے ہی آیا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے ہاشم باسی سے ملنا رائانہ کے ساتھ اسٹڈی آیا تھا کہ یہاں نئی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ کس نے لگایا ہے الزام؟ ہاشم مسلسل سینہ رگڑ رہے تھے۔ الہان ملک نے، وہ آرام سے بولی جیسے اس پر نہیں بلکہ کسی اور پر لگے الزام کی بات کر رہی ہو۔ کیا کہا اس نے؟ وہ اٹک اٹک کر بولے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار ہوں اور میرے بھی ان کی طرح ناجائز تعلقات ہیں، اور پتہ ہے بابا اس نے جس شخص کے ساتھ مجھ پر الزام لگایا میں اس شخص کی بہت عزت کرتی ہوں، میرے لیے وہ بہت ریسپیکٹیبل پرسن ہے۔ اس شخص نے؟ کون ہے وہ؟ اس کی بات کاٹ کر اب کہ ہاشم صاحب نے سینے سے ہاتھ ہٹا کر بیٹی کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، پر طوفان گزر جانے کے بعد کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو اپنی محبت اپنی بیوی پر لگے الزامات کو نہیں مانا ہے، تو پھر ان کی بیٹی تھی، ان کے وجود کا حصہ، وہ کیوں کر یقین کرتے؟ محتشم ابراہیم۔ نبیہہ کے منہ سے نکلے اس دوسرے دھماکے نے سب کو ساکت کر دیا تھا، اور سب سے بری حالت محتشم کی تھی جس نے اپنا نام سن کر فوراً سے قریبی دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی کو اتنی احتیاط سے گزارنے پر بھی اس کی ذات کو ایک عورت سے نتھی کر دیا گیا تھا، عورت بھی وہ جو شادی شدہ تھی، اس کے دل میں اتنی عزت تھی کہ اس نے کبھی اسے نظر بھر کر دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کی تھی کہ کہیں اس کے دل کا چور نظروں سے آشکار نہ ہو جائے۔ پھر بھی یہ سب ہو گیا تھا۔ رائانہ نے اپنے ساکت وجود کو حرکت دی اور ہاتھ محتشم کے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ محتشم نے گردن موڑ کر بہن کی آنکھوں میں دیکھا اور ان میں نظر آتے یقین کو دیکھ کر اسے ڈھارس ہوئی۔ میں بات کرتا ہوں الہان سے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر یہ الزام لگانے کی، وہ بھی محتشم ابراہیم جس سے تم کبھی اکیلے میں ملی تک نہیں؟ نہیں بابا، میں محتشم سے مل چکی ہوں اکیلے میں، وہ باپ کی بات رد کرتی بولی۔
हाशिम अब्बासी ने सवाली नज़रों से बेटी को देखा। वाह, मोहतशिम से मलिक सुल्तान केस के सिलसिले में 2-1 बार मिल चुकी हूँ, पर मैं नहीं जानती किसी की असलियत सामने दुनिया के सामने लाने की या फिर किसी को मुजरिम साबित करने की सज़ा इतनी भयानक होगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मलिक से बात करता हूँ। वो लोग इतना गिर गए हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाशिम अब्बासी दिलासा देते हुए बोले, बाबा वो आपकी सोच ज़्यादा गिर चुकी हैं, इसलिए बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इल्हान मुझे डाइवोर्स दे चुका है आज ही, कुछ ही देर पहले 3 दफ़ा। वो उंगलियां मरोड़ती एक ही वक्त में तीसरा धमाका कर चुकी थी। तलाक? हाशिम अब्बासी बैठे से खड़े हुए। मोहतशिम उनके उठने से पहले ही आंधी तूफान बना वहाँ से निकल चुका था। राना उसके पीछे ही बाहर आई थी। मोहतशिम, बात सुनो, रुको, बात तो सुनो, वो पुकारती उसके पीछे ही गैराज तक आई। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी के पास मोहतशिम का बाजू पकड़कर बोली, मैं उस इल्हान मलिक के पास जा रहा हूँ, ये पूछने के ऐसा क्या मिला जिसकी बिना पर उसने अपनी पाकबाज बीवी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। उसने ये इल्ज़ाम नबिया समेत तुम पर भी लगाया है मोहसिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी उसके पास चले जाओ। कुछ देर ठहरो, मैं हाशिम से बात कर लूँ, फिर चले जाना। नहीं ना, वो राना को नाना कहता था, नन्ना कहता था। मैं अभी जाऊंगा, आप हाशिम भाई को देखे जाकर। वो बहन के बाजू हटाता गाड़ी में बैठकर गाड़ी रिवर्स करता आबासी हाउस से निकल गया था। राना उसकी गाड़ी के बाहर निकल जाने पर वापस अंदर की जानिब बढ़ी थी, मगर लाउंज में नबिया हाशिम का बाजू थामती उन्हें रोक रही थी, जबकि वो खुद को छुड़वाते बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? राना जल्दी से करीब आकर बोली। आंटी, बाबा को रोके प्लीज़, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। छोड़ दो नबिया, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हाशिम बास अपना बाजू नबिया की गिरफ्त से छुड़वाते चीखे थे। फॉर गॉड सेक बाबा, वो मुझे तलाक दे चुका है, अब आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मैं मलिक से हिसाब लूँगा। वो इसलिए मेरी बेटी को बहू बना कर ले गया था कि उसका बेटा इतने गलत इल्ज़ामात लगाए उस पर। हाशिम, कूल डाउन प्लीज़, आप बैठे ज़रा। राना की पिचकार ने उन्होंने गुस्से से उसे देखा था। तुम चुप रहो राना और संभालो इसे भी। इन्होंने नबिया के हाथ झटके और तीर की तेज़ी से लाउंज से निकल गए। हाशिम, हाशिम प्लीज़ खुद ड्राइव मत कीजिएगा, ड्राइवर के साथ जाएं। हाशिम, हाशिम, वो पुकारती। जब तक उन तक पहुंची वो गाड़ी में बैठकर उसे जन से गेट से निकाल चुके थे। नबिया के जाने के बाद इल्हान भी घर से निकल आया था और अपनी गाड़ी में बैठकर कहाँ गया किसी को पता नहीं था। अलबत्ता मलिक सुल्तान ने अपनी स्टडी की विंडो से पहले नबिया को और फिर चंद मिनट के वक्फे से इल्हान को जाते देखा था, मगर वो पुरसुकून थे क्योंकि इल्हान और नबिया के दरमियान कमरे में हुई गुफ्तगू वो सुन चुके थे उनके कमरे में मौजूद इंटरकॉम की मदद से। इल्हान को स्टडी में बुलाने के बाद उन्होंने अपने भरोसा की मुलाजमा गफूरा को बुलवाया था और कहा था कि वो इल्हान के कमरे से निकल आने पर उसके कमरे में नबिया से चाय का पूछने जाए, इंटरकॉम का रिसीवर सीधा कराए। और गफूरा ने अपने साहब के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया था और मलिक साहब ने किचन में मौजूद दूसरे इंटरकॉम से उन दोनों की गुफ्तगू बखूबी सुनी थी। अब वो रिलैक्स से सिगार पी रहे थे जब अहमद सियाल इजाज़त लेकर स्टडी में दाखिल हुआ। बैठो सियाल। अहमद सियाल शुक्रिया अदा करता करीबी कुर्सी पर बैठ गया। स्टडी के दरवाजे की जानिब दोनों की पुश्त थी। कैसा रहा प्लान? वो बेचैनी से बोला। एकदम फिट। मलिक साहब पुरसुकून सा मुस्कुराए। मुबारक हो फिर तो। खैर मुबारक तुम। दरवाजे पर होती दस्तखत ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। यस, वो बुलंद आवाज़ से बोले। साहिब जी बाहर कोई मोहतशिम इब्राहिम आए हैं, इल्हान साहिब का पूछ रहे हैं। मोहतशिम? मलिक साहब के कान खड़े हुए। जी यही नाम बताया है उन्होंने। चौकीदार मुअद्दब सा बोला। हूँ, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि इल्हान साहिब घर पर नहीं है, तो वो बोले कि मैं मलिक सुल्तान से मिल लेता हूँ। उससे कहो कि मलिक सुल्तान तुमसे नहीं मिलना चाहते और उसे गेट से अंदर नहीं आने देना, अब तुम जाओ। जी। मुलाजिम सर हिलाता वापस मुड़ गया, मगर जाते हुए दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खुला छोड़ गया था। चूँकि मलिक सुल्तान और अहमद सियाल की उस तरफ पीठ थी, इसलिए दोनों ही खुले दरवाजे को देख नहीं पाए थे। बड़ी फास्ट सर्विस है भाई इस लड़की की, अभी घर तक बेशक पहुंची ना हो, अपने चेले को इतला भी कर दी। कहीं सच में तो दोनों का कोई चक्कर तो नहीं? मलिक सुल्तान मुकरू मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोले। अरे नहीं मलिक भाई, मोहसिन इब्राहिम इस मामले में बहुत शरीफ साबित हुआ है। मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री चेक की है, बिल्कुल साफ शफाफ बंदा है औरत ज़ात के मामले में। गुड। पर अब इस साफ शफाफ बंदे पर छींटा पड़ चुका है। हाँ हाँ, मलिक साहब की बात पर दोनों ने यकआवाज़ होकर कहका लगाया था। तुम्हारे साहिब किधर हैं? हाशिम अब्बासी ने लाउंज में दाखिल होकर गफूरा से पूछा, जो डस्टिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम साहिब जी। वो हाशिम अब्बासी को देखकर झाड़ रखती उनकी तरफ आई। वालेकुम अस्सलाम। और इल्हान और मलिक किधर है? वो जी इल्हान साहिब तो कुछ देर पहले बाहर गए हैं और मलिक साहिब स्टडी में है। हूँ। हाशिम अब्बासी उसकी बात सुनकर सर हिलाते सीढ़ियाँ चढ़ गए, क्योंकि मलिक सुल्तान की स्टडी सेकंड फ्लोर पर थी। वो स्टडी के पास पहुँचे कि दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खुला हुआ था और अंदर दाखिल होने से ही लगे थे कि अंदर से आते कहकों के बाद अपना नाम सुनकर रुक गए।
हाशिम साहब पर तो बहुत बड़ी क़यामत टूटी है, दूसरी बार बहुत सदमे में होंगे, पहले बीवी और अब बेटी। अहमद सियाल ज़ाहिरी अफसरदगी से बोला। ओहो, वो इस फैज से पहले भी गुजर चुका है, इसलिए तजर्बा है उसे सहने का। मलिक सुल्तान सिगार का कश लेकर हिचकिचाया बोले। पर इस बार बेटी है, इसलिए आप जिस पे आपके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है, बाज़ परस्त तो करने आएंगे तो आ जाए, मैं ख़ुद को इसकी से ला ताल्लुक़ ज़ाहिर कर दूँगा। और इल्हान की लंदन की टिकट करवा दो, 1-2 दिन में उसे वहाँ समर के पास भेज रहा हूँ, वो संभाल लेगी उसे। यहाँ ये लोग उसे सुकून से रहने ही कब देंगे। मलिक साहब तनफर से बोले थे। बजा फरमाया। मलिक साहब वो तस्वीरें वो मैंने इल्हान के घर से जाते ही उसके बेडरूम से उठवा कर ज़ाया कर दी हैं, अब इन तस्वीरों का कोई नामो निशान नहीं है। हाशिम पूछेगा तो मैं उसे वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो तुमने मेहंदी की रात और अरहम की पार्टी में ली थी। नबिया और मौसिम की वो तस्वीरें सच थी जिसे ना तो मौसिम झुटला सकेगा और ना ही नबिया। वो मुस्कुराए। सुम्बुल अब्बासी की हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। मलिक साहब अहमद से आंख दबाता बोला। सुम्बुल के नाम पर हाशिम अब्बासी सरक कर मजीद आगे हुए। उनका चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ चुका था, जो बिल्कुल भी अच्छा तासुर नहीं दे रहा था। वो एक हाथ से सीने पर रखे हुए दर्द बर्दाश्त करने के साथ अपने जिगरी यार के जहर आलूद बातें भी सुन रहे थे। जिंदगी के साथ साथ दोस्ती भी उनके हाथों से आहिस्तगी से सिरकती जा रही थी। हूँ, सुम्बुल अब्बासी उनने हंकारा भरा कि औरत थी और उसके जल्दी चले जाने का दुख मुझे आज तक है। मलिक साहब अफसुर्दगी से बोले थे। पर थी तो पूरी शेरनी। मुझे तो कभी कभी नबिया में, अब्बासी में भी उनकी झलक दिखती थी। अहमद सियाल माजी को याद करता बड़बड़ाया। हूँ, माँ का कुछ असर तो होना ही था बेटी पर मुझे शेरनी ने खुदकुशी जैसी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो अभी और बहुत सा वक्त उसके साथ रंगीन करना था। इतने लंबे सफ़र के बाद सिर्फ एक रात काफ़ी नहीं थी मेरे जज्बात को ठंडा करने के लिए। औज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कितने बुरे बुरे लोग हैं ना इस दुनिया में। वो कमीनगी और गंदगी की इंतहा पर जाकर बोले थे। जी मलिक साहब, पर वो जिस तरह से फंस चुकी थी उसके बाद बाइज़्ज़त ज़िंदगी जीना उसके लिए मुश्किल था, तभी तो वो ये सब कर गई। बहरहाल जो भी था, वो एक रात जो मैंने उसकी संगत में गुजारी थी मेरी बाकी सब। मलिक सुल्तान आंखों में शैतानियत लिए माजी की कोई याद करके मुस्कुराए। हाशिम बासी के लिए मज़ीद वहाँ रुकना मुश्किल होता जा रहा था। मलिक साहब वो मोशी इब्राहिम का दोस्त जो इंटेलिजेंस में है, जिसे उसने आपका केस दिया था सबूत इकट्ठे करने के लिए, हाँ, वो आपके पुराने खाते खुलवाता फिर रहा। मेरे ख्याल से उसे वो रेप केस पर कुछ मवाद मिल चुका है। वोट मलिक सुल्तान बैठे से खड़े हुए। ये तो 15-16 साल पुराने केस है। मलिक साहब सिर्फ 15-16 साल पुराना रिकॉर्ड है, खुलवाने वाले 50 साल पुराना रिकॉर्ड भी खुलवा लेते हैं। तो तुम्हें किस काम के पैसे देता हूँ? जैसे भी करो, बस जल्द अज जल्द उन रिकॉर्ड को ज़ाया करवा दो। जितना भी लग गया इस मामले में लगा देना। जी मलिक साहब, थोड़ा वक्त लगेगा पर काम हो जाएगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मलिक साहब रिलैक्स होते मुस्कुरा दिए। हाशिम बासी अपनी दोस्ती की धज्जियाँ बिखेरते देख और सुन रहे थे। सीने से उठती ठेसों को बर्दाश्त करते वो अंदर जाने की बजाय वापस मुड़ गए थे। वो जल्द से जल्द घर पहुँचकर मौसिम से रब्ता करना चाहते थे। गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी मलिक हाउस से बाहर निकाली और सीने को सहलाते हुए गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। वो जल्दबाजी में अपना सेल आते हुए अपनी स्टडी में ही छोड़ आए थे, वरना इतना रश ड्राइव ना करते। सीने में उठती तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी और वो गाड़ी रोकना चाहते थे, मगर उनके हाथ पांव बेजान हो चुके थे। वो चाहने के बावजूद ब्रेक पर पाँव का दबाव नहीं डाल सके और सीने पर हाथ रखते झुकते चले गए। गाड़ी बेकाबू होती बाएं जानिब लड़कती हुई दरख्त से ज़ोरदार तरीके से टकराई थी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और उसके साथ ही हाशिम बास के जिस्म के साथ उनका दिमाग भी बेजान होता तारीकी में डूब गया था। मुंशी इब्राहिम मलिक हाउस से वापस इब्राहिम विला गया था। अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए उसका चेहरा, सुर्ख चेहरा, उसके अंदर की बेचैनी और गुस्से का पता दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इल्हान मलिक को शूट कर दे। उसकी गंदी ज़हनियत ने बिना किसी ठोस सबूत के अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया था। तो ज़्यादा बदनसीब और गुनाहगार इंसान कौन होगा इल्हान मलिक, जिसने अपनी पाकबाज बीवी पर इतना रकीक इल्ज़ाम लगा दिया। उस औरत को मैंने हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा और तुमने मेरे ही साथ छोड़कर उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दी। तुफ है तुम पर इल्हान मलिक, तुफ। तुम इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं रहे। मगर एक बात याद रखना, तुमने उस औरत को मेरी ज़ात से नथी करके इल्ज़ाम लगाया जो मुझे बहुत अजीज़ है, और मैं मोहतशी इब्राहिम तुम्हें हरगिज़ उसके लिए माफ़ नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, हरगिज़ नहीं। मोहसिम ने गुस्से से चिल्लाते हुए हाथ में पकड़ा मोबाइल पूरी ताकत से दीवार पर मार डाला। बेचारा, उसका क्या कसूर। आज जब दिन चढ़ा था तो सब कुछ नॉर्मल था, रोज़ाना की तरह। नबिया वासी ने भी अपने दिन का आगाज़ मामूल के मुताबिक ही किया था, मगर इख्तिताम बिल्कुल भी मामूल के मुताबिक ना हुआ था। सुबह जब वो उठी तो उसके 2 अहम रिश्ते उसके पास थे, और अब वो सोने लगी थी तो वो 2 रिश्ते उससे बिछड़ चुके थे, छिन चुके थे।
کسی بھی لڑکی کی زندگی میں باپ اور شوہر دو اہم رشتے، دو اہم ستون ہوتے ہیں جن کے گرد ایک لڑکی کی زندگی گھومتی ہے۔ پہلے وہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، پھر شوہر کی بن جاتی ہے۔ نبیہہ بھی شادی سے پہلے ہاشم عباسی کی، شادی کے بعد الہان ملک کی لاڈلی تھی، پھر اچانک یہ کیسی ہوا چلی تھی کہ جو سب کچھ بہا لے گئی تھی۔ اب وہ خالی دامن، خالی ہاتھ لیے رات کی تاریکی میں اکیلی بیٹھی تھی، جس کے پاس نہ شوہر رہا تھا نہ ہی باپ۔ شوہر شک کی انتہا پر پہنچ کر چھوڑ گیا تھا اور باپ دکھ کی انتہا پر پہنچ کر چھوڑ گیا تھا۔ خاموشی سے خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں نبیہہ عباسی نے اپنے سارے دکھ، سارے درد اور سارے غم چھپا لیے تھے۔ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہی ہاشم عباسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ وہیں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ارد گرد موجود لوگوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چونکہ وہ شہر کے مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، اس لیے ہسپتال کا عملہ انہیں جانتا تھا۔ یوں تھوڑی تگدو کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی عباسی ہاؤس پہنچا دی گئی تھی۔ برسوں بعد آج پھر سے عباسی ہاؤس کی در و دیوار پر غم کے سائے چھا گئے تھے۔ نبیہہ نے باپ کی میت کو دیکھ کر بھی کوئی آنسو نہیں بہایا تھا۔ اس کے آنسو تبھی منجمد ہو گئے تھے جب الہان ملک نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے وجود پر بدکرداری کا لیبل چپکایا تھا۔ تب سے اس تک پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی خشک آنکھوں کو گیلا نہیں کر سکا تھا۔ وہ پتھر کی تھی پر اب پتھر کی ہو چکی تھی، پتھر کی تھی نہیں پر اب پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ پتھر جو اپنے غم، دکھ، درد اور خوشیاں اپنے اندر ہی سمو لیتا ہے، کسی کو بغیر خبر دیے بغیر۔ سنو، میں اب پتھر کی ہو چکی ہوں اور مجھے پتھر بنانے میں تمہارا کمال ہے۔